Okay. Ada Yusuf ha. Okay. Ana row upstairs to repair ada servo. Oh. Dito rin siya. Ayo. Hi. Oh, there. Okay. Pwede nyo kalam Tunuan. Ayo. Doon ada subul, ada hina. Hydraulic mushkila. Ayo, tup. Katir malum ada cuman. Katir malum. Ayo, cup. Ayo. Katir malum ada. Ayo. Ya. Doon katir subul. Ayo. Subul ada, hoy na ada subul. Ada kopling loso. Ada karban. Lasim repair again. Muskil ada China. Servo. Kasi ma-adjust the screw. Ayo. There na screw also. Okay. For Okay. adjustment. Ayo. I get a spanner and alin. Okay. Size of alin 4. Alin for. Down. Hina, down. Cup. Soya. Down, hina. Ayun. Ito servo. Your connection. We have no maintenance. Ayo. Ada cameraman. Only one hina. Ayo. May problem. Ayo. Yung tao. Ayo. Ayo. How many minutes now? I will ada two. 2 minutes? 2 me ayo. 2 by 2. Down. Yan na. Hydraulic. Down. This hydraulic. Pisyo? Ayo. Soya su. This motor. Sin motor ayo. Yan na ito. Ayun. Ayo, ada koi. Sa hydraulic pump. Ito yung cooling. Papalan. Yung cooling, ito yung tangke ng lanis. Yan. Puro dumi na ako. Ayun yan. Ayun. Yan. Ito, tangke ng langis. Ada mati ada belak kalat. Ayun. Okay. Okay, bye. Ito mas dirty now. Ayo. Mas dirty now. Yusuf po. Nakaupo yung... Ada Bangali, ada Afghan. Ayun. Ada Bin Laden. Bangladesh. Ito yung aming... nire-repair ko rin pag ano. Ayun, yung heater, di pa ako tapos nun kasi naghahanap ako ng connector. Where connector? Ito yung connector. Yan, para sa heater. Naubos na Hindi kasya kanina, kaya naghanap ako na siguro kasya na to. Para sa heater. Kabago-bago itong makina Puro problema na. Nagtitrip yung breaker. Shorted yung mga lock Kaya check up ko lahat ito. Para check up ko lahat. Dahil ito yung lock. Pag walang check up yun, hindi rin makatakbo dahil ito yung lock ang laging problema. Yun. Okay. Dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye.